अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज का मेरा टॉपिक है सूरज ग्रहण। सूरज ग्रहण होने को है और न्यूज़ ये है कि कुल 80% सूरज को ग्रहण लगेगा, यानी 80% सूरज को ग्रहण लगेगा। इस बारे में इस्लामी अहकाम क्या हैं, शरीयत इस बारे में क्या कहती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सूरज ग्रहण हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई औलाद नरीना ना थी। आपको अल्लाह ताला ने इससे नवाजा और आपके बेटे की वफ़ात हुई। ये एक उस वक्त बहुत बड़ा हादसा था, क्योंकि अरबों में औलाद नरीना की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेटियां दी, बेटा ना दिया और बेटा देकर वापस ले लिया। ये बहुत बड़ा वाक़या था। और फिर आपकी अल्लाह की ये कुदरत कि उस दिन सूरज ग्रहण हो गया। ज़माने जाहिलियत में अरब ये कहा करते थे कि जब दुनिया में बहुत बड़ा वाक़या रोनमा होता है तो सूरज या चाँद ग्रहण हो जाते हैं। उसी दिन सूरज ग्रहण हुआ तो ये बात फैल गई कि सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चूँकि बेटे की मौत वाक़या हुई है, इसलिए सूरज ग्रहण हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तरदीद फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना शम्सा वल कमरा आयताने मिन आयातिल्लाह लायन किसानी बेमौती अहदही, कि सूरज और चाँद अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। ना तो किसी की मौत की वजह से ग्रहण होते हैं, ना किसी की ज़िंदगी की वजह से। बल युख़व्विफ़ुल्लाह बिहिमा इबादहुल, अल्लाह उनके ज़रिए अपने बंदों को डराते हैं। यह बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। अपने बंदों को खौफज़दा करते हैं, तो ये अल्लाह की निशानी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर नमाज का हुक्म दिया है, अल्लाह के सामने आजिज़ी और इनकिसारी का हुक्म दिया है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी अहम पॉइंट की बात है इन लोगों के लिए जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, जो सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी नहीं मानते। उनके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की एक बड़ी दलील मौजूद है। एक वाक़या हुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की मौत का, और अरबों का ये मानना था कि सूरज ग्रहण किसी बहुत बड़े दिन होता है। तो कोई भी शख्स जो झूठा नबी हो, आप ख़ुद ये बताइए कि ऐसे मौके पर क्या वो इस वाक़े से फ़ायदा नहीं उठाएगा, उसे कैश नहीं कराएगा। तो वो ये कहेगा मैं बहुत बड़ी शख्सियत हूँ, मेरे बेटे की मौत वाक़या होना, पैगंबर के बेटे की मौत का होना, तो ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी है। सूरज का ग्रहण होना ये बताने के लिए कि ये बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि अल्लाह एक नबी के बेटे की मौत अल्लाह के हुक्म से वाक़या हुई है। लेकिन इसके बरक्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ना किया, बल्कि ये बताया कि सूरज और चाँद के ग्रहण होने का किसी की मौत और उसकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये साइंस ने साबित कर दिया है कि जब ज़मीन और सूरज के दरमियान चाँद आ जाए तो सूरज ग्रहण वाक़या हो जाता है। इसी तरह जब चाँद और सूरज के दरमियान ज़मीन आ जाए और सूरज की रोशनी चाँद पर ना पहुँचे तो चाँद ग्रहण वाक़या होता है। इसमें उन लोगों के लिए इबरत की बात भी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत में शक करते हैं। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस मौके पर हुक्म दिया है कि अल्लाह से आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए, सदका किया जाए, खैरात की जाए। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी। इस पर भी बाज़ लोग एतराज़ करते हैं, जब ये एक नेसेसरी प्रोसेस है तो इसमें घबराने की क्या ज़रूरत है। तो ये बात याद रखिए कि हर नेचुरल प्रोसेस जो आम मामूलात से हट कर हो, इसमें इंसान के लिए इबरत की बात होती है। हम हदीस से देखते हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब तेज़ हवा चलती थी, बारिश से पहले जो तेज़ हवाएं चलती थीं, जब वो चला करती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा कर मस्जिद की तरफ दौड़ते और आजिज़ी और इनकिसारी से दुआएं मांगते।
وہ یہ فرماتے اللہ تعالیٰ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تو ان کو عذاب نہ دے گا۔ یہ خوف کا غلبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی، یہی حالات قوم عاد اور قوم سمود پر بھی آئے تھے۔ وہ بادلوں کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ معمول کے بادل ہیں، برسیں گے اور پھر بارش ہوگی۔ اس پر پیغمبر نے کہا کہ یہ وہ بادل نہیں ہیں جس سے بارش برسے گی، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے، اور اس میں ایک ایسی ہوا ہے جو اللہ کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی۔ اور پھر ان پر عذاب آیا۔ قرآن سے ثابت ہے، قرآن کہتا ہے ان پر ایسا عذاب آیا کہ اگر کوئی دیکھتا تو کہتا کہ کھجور کے درختوں کے تنے ہیں جو اوندھے پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے ہوا نے ان کو تہس نہس کر دیا تھا۔ تو عام معمول سے ہٹ کر جب بھی اس کائنات میں کوئی تغیر آتا ہے، یہ سائنٹیفک لاجک بھی ہوتی ہے اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی ہے، اور ایسی نشانی جس میں انسان کو ڈرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ وہ جب چاہے چاند کی روشنی چھین لے، چاہے وہ کسی بھی طرح ہو۔ سورج اور چاند گرہن جب ہوتا ہے تو سورج میں ایسی ریز نکلتی ہیں، یہ خطرے کا الارم ہوتا ہے، اس لیے سورج کی طرف دیکھنے سے بھی منع کیا جاتا ہے۔ اور یہ گرہن روٹین کے نظام سے ہٹ کر واقعہ ہوتا ہے۔ یہ اس سسٹم کے لیے، اس زمین کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے، کیونکہ زمین کی جو گریوٹی ہے، کشش ہے، اس کے نظام میں بھی خلل واقعہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ گرہن ایک بالکل نارمل کنڈیشن ہوتی ہے اور کوئی نقصان نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس میں نقصان کا خطرہ ہے، اور اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے کہ قدرت انسانوں سے انتقام لے یا انسانوں کو نقصان پہنچائے۔ قرآن مجید میں بار بار یہ آیا ہے۔ جو مشرکین ہیں وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن جو مومنین ہیں ان کو اس سے غرض نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ وہ تو قیامت سے گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی نہ آ جائے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ بات بات پر اللہ سے ڈرتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ سورج گرہن یہ بالکل ماہر فلکیات کا شعبہ ہے، لیکن اہل ایمان کا جو کام ہے، ان کا جو ایمان ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دنیا میں دکھاتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، چاہے کسی بھی طریقے سے کروں۔ ہمیں بہرحال اس موقع پر اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، اور وہی عمل کرنا چاہیے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اس بارے میں جو توہمات پھیلے ہوئے ہیں اسے بھی دور کرنا چاہیے، کیونکہ آج کی دنیا میں چاند اور سورج گرہن کے بارے میں بہت سے توہمات پائے جاتی ہیں، بہت توہم پرستی کی باتیں لوگ کرتے ہیں، بہت زیادہ پینک پھیلایا جاتا ہے۔ ہمارے کرنے کے کام ہیں کہ اس میں نماز پڑھی جائے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھ سکتے تو توبہ استغفار کریں، صدقہ خیرات کریں، کیونکہ یہ وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو معافی مانگنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔